Salam alaikum. Et pour le premier plat, donc je vais préparer donc soupe blanc, soupe veloutée, donc à base d'oignons, pommes de terre. Verser un peu de l'huile dans mes zit, je mets la margarine, curcuma. هي ما كرهتوش الماء تقلى هكذا ديجا البصل ما سبحان الله ربي يطلق الماء تاعو كي البصل اللي كارميليزا دونك يطيب ومن بعديا ابري جو في ماتر دو فرomage et du lait كي البصل يطيب كي نلحو كلش مرتب الماء سخون كما تشوفوا فوالا. Et donc haricots blancs en compagnie avec la viande, donc voilà. نطيب deuxième plat نطيب لوبيا فاصوليا بيضة هي عادية هذه جديدة هذه فرانشمون هذه شغل ماشي هذيك اللي فوالا. Donc je vais verser donc les oignons dans البصل اللي قطعتهم قبيله donc l'huile donc شوية تاع الزيت. دونك هذه تكون لا صوص تكون بلانش دونك ملح et bien sûr de la cannelle un petit peu de la cannelle. l'oignon بدا يطيب واللحم شويه غادي يكون نص طياب هنا بدا نمرق دونك je vais verser de l'eau tiède فوالا ونخليها يطيب فوالا ا بتي فو ونغطيها بيان سور فوق فوالا. هنا راهو طاب صافا اللحم نص طياب لا فيوند كويت ودوكا نمرقو شويه نرمي الماء دونك جو فيرسي دو لو بون ودوكا نغطيها ونخليها طيب. وهذه ماكله تاعي او ما شاء الله انا جبتها المعدنوس باش نديرها ابخي فوالا لو بارسيل يعطيه الصحه ماما. شوفوا هاوليك راهو طابو كلش فرانشمون هايل. دونك جو في ماتر ان بو دو بارسيل حط شويه تاع معدنوس فوالا. Bon, comme tu vois, bon, aujourd'hui je vais préparer donc comment dire un bourak mais donc d'origine turque donc bourak turc مش كيما تاعنا 500 g de farine 500 g تاع الفارينة. J'ai mélangé donc l'huile puis du beurre donc زيت والزبدة l'eau tiède donc ماء معتدل donc يكون شوية سخون ou bien sûr du sel voilà. نبدا نكب بالعقل نطم لاباط كيما راكم تشوفوا دونك قاعد نعجنها شويه بوندون 5 مينوت 5 دقائق هكذاك. لازم تكون لاباط ني يابسه بزاف ني طريه بزاف فوالا. ومن بعد نخليها تريح دونك جو في لا ليسي سو ريبوزي بوندون دونك 20 مينوت نتا سي بون. دوكا نخليها تريح بوندون دونك 20 مينوت دونك نص ساعه. Nous faisons donc un oignon, 2 oignons, donc tout dépend le nombre de la famille, donc نسحقو جوج بصلات ولا وحده ça dépend العدد تاع العائله. aussi donc de la viande hachée donc لحم مفروم bien sûr la sauce tomate انا je préfère un truc bio et bien sûr donc piment doux donc فلفل عكري وفلفل حلو et bien sûr l'huile d'olive ou l'huile. Pris une poêle donc je vais mettre un peu de l'huile bon نخلطو مع الزيت mais معليش. donc je vais verser donc les oignons نرمي البصل les oignons donc je fais revenir les oignons comme vous voyez je fais revenir les oignons donc نخليهم donc يطيبوا كما نقولوا دونك جو mettre un peu du sel نحط شويه على الملح franchement dès que vous voyez que l'oignon est cuit donc là vous pouvez mettre
دونك لا فيون هاشي كتسيبوها كتسيبو البصل طاب تحطوه. لا سي كاراميليزي دونك غتحطو بلي طاب البصل. لا جو بو ماتر دونك لا فيون هاشي بون ماشي تاع الكونجي باسكو سي بون بور لا سونتي كوم سا بعد توكسيكاسيون و تو توكسيك. بيان سور افيك دو لا صوص طوماط طماطيش. دونك شويه تاع العكريم بيمون دوب بيمون. انا ما نحطش فلفل حل دونك بوافون لا نحطو اللي يونداشي مع البصل والطماطيش. نزيد شويه تاع الزيت باش تطلع. Donc tout à l'heure j'ai mis donc de l'huile, un peu de l'huile, donc je fais zit et bien sûr du beurre. Je vais تاع الزبده. دونك هي لاباط تاعي. دونك حبيت اني هذه نحل بها دونك باش تحل. كما كتشوفوا غادا نكوروهم ونحطوهم هنايا ونخليهم تريح. je vais les laisser se reposer pendant 20 minutes. نخليهم يريحوا 20 دقيقه. فوالا فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان دوما قريب. فرانشمون جاو هايلين هادو كملنا فرانشمون جاو هايلين. خلصنا لا فارس دونك معليش بقاتنا غير لاباط لا بروشين فوا نديروها. دونك فوالا دوك غادي ندخلوها دونك الفورنو دونك 230 دوغري دونك 230 درجه. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء